शिविर कार्यक्रम समस्त को आनुष्ठानिक भाव में स्वागत करने श्री अरविंद साधना मंदिर सिमेंट नगर डेप्यूटी मैनेजिंग ट्रस्टी धीरेन्द्र नाथ भाई को अनुरोध करुच्ची से समस्त को आनुष्ठानिक भाव में स्वागत धीरेन्द्र भाई। शंभु अरविंद उपस्थित आज शुभ अवसर शुभ लग्न शुभ दिन माँ सम्मुख उपस्थित थिबा समस्त दिव्य आत्मन एवं आज एक नूतन भाई को आमे ग्रहण आमे पाइचु। किछि वर्ष तले भाई एठा को आसी थिले ताको सहित मध्य मोर एक मंच रे देखा हेतिला। पुणी ए वर्ष आमे से भाई को पाइचु। अनेक खुशी विषय से अजय भाई समस्ते जानिचंती भाई एटी बसचंती एवं पाखरे रमेश भाई आमर अति परिचित समस्त को जना आमर साधना मंदिर मैनेजिंग ट्रस्टी श्रीजुक्त दिलेश्वर बेहरा भाई ता पाखक आमर अति परिचित श्रीधर भाई एवं मो पाखरे बसिथिबा रोज भाई आमे समस्ते जदियो एक कार्यक्रम रे योगदान करिछे आमको मां को संबंध रे स्वामी को संबंध रे एक विस्तृत जानिबा ताको संबंध रे ज्ञान अर्जन करिबा पई आज भाई माने एठी उपस्थित अछंती आमको किछि दिग्दर्शन एवं किछि आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करि पारिबे एवं सेतिबई आमे ताको हृदय भरा कृतज्ञता जनेबा। विशेष करी आज जो प्रभु शिवलिंगर 75तम महाप्राण दिवस एवं महासमाधि दिवस पालन अवसर एवं 33तम शिवलिंग छात्र शिविर अनुष्ठानिक कार्यक्रम प्रथमार्ध प्रथम दिवस आमे समस्त को ए अनुष्ठान तरफ शिवबिंद साधना मंदिर तथा पूर्णांग शिक्षा निकेतन सिमेंट नगर तरफ समस्त को आनुष्ठानिक भाव हृदय भरा कृतज्ञता जनाऊँगी एवं समस्त को सहित मां को सहित घनिष्ठ भाव तांकर सहयोगिता मनोभाव पूर्ण मनोभाव पुणी समस्त को संबोधित करने सहित स्वागत एवं अभिनंदन जनाऊँगी। मां को पाखरी कृतज्ञता ज्ञापन करुछे। 3 दिन व्यापी जो कार्यक्रम एठारे अनुष्ठित हब से कार्यक्रम रे समस्ते मां प्रत्येक अनुभूति तथा तांकर प्रत्येक साहाय्य सहचर्य तांकर शक्ति समस्त भितरे विराजित हो। मां समस्त को सदैव हंतु समस्त भितरे सद्भावना सच्चिंताधारा व्यक्त करंतु एतिकी मां कंठरे प्रार्थना पुणी मां निकट में कृतज्ञता जन समस्त दिव्य आत्मन उपस्थित समस्त हृदय भरा कृतज्ञता सहित अनुष्ठान तरफ स्वागत अभिनंदन जनाऊँगी। मां जय हो प्रभु जय हो वंदे मातरम। धन्यवाद धीरेन्द्र भाई। आज उद्घाटन अधिवेशन रे आम मान एक सुंदर प्रसंग समग्र शिविरटा जाक मुख्यतः आमे श्री अरविंद संबंध रे अधिक रु अधिक किभली जानिबा एवं
ତାଙ୍କର ଏ ଧରାବତରଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଆମ ଜୀବନ ସ୍ତରକୁ କିଭଳି ଆଣିପାରିବା ଏବଂ ତାକୁ ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା ସେ ଦିଗରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। ପରମଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ସାରିତ ଏକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କ୍ରିୟା ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଆସିଛି। ମାଙ୍କର ଏକ ମେସେଜ ଯାହାକି 14 ଫେବୃଆରୀ 1961 ମସିହା ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ କହୁଛନ୍ତି what Sri Aurobindo represents in the world history is not a teaching, not even a revelation, a decisive action direct from the Supreme। अर्थात ए पृथ्वी पृष्ठरे श्री अरविंद जहाँ उपस्थापित करिछंती ताहा एक शिक्षा बा उपदेश नुहे, एपरिक एक श्रुतवाणी मध्य नुहे, ताहा परमंक ठारू प्रत्यक्ष रूपे उत्सारित एक चूड़ांत क्रिया। अर्थात श्री अरविंद जहाँ कहिछंती ताहा केवल एक उपदेश भाव में आमे ग्रहण करिबा नहीं, ताहा केवल उपदेश पाई आमको दिया जाय नहीं, ताहा केवल आमको सुनैबा पाई कहा जाय नहीं, तांको पाटिरु जहाँ बाहरिछि सेटा परमंक ठारू एक उच्चतर चेतनारू ओल्लई आसीछि एवं ताहा निश्चित भाव में क्रियाशील हेबो, क्रियाशील होउछि। एई भली भाव में आमको ताकू ग्रहण करने को हबो एवं सेई परम प्रभुंक जो मेसेज गुड़िक जो बाणी गुड़िक से तांकर विभिन्न रचनावली रे तथा विभिन्न समय रे जेतेबेले विभिन्न जगार से वक्तव्य प्रदान करिछंती सबु ठारे से जहाँ उपस्थापन करिछंती से सबु जे निश्चित भाव में क्रियाशील हेब। जेमिति कि कोर्ट रे विचारपतिंकर निर्देश विचारपतिंक आदेश क्रियाशील हुए ताठारु मध्य आहुरी शक्तिशाली भाव में यह क्रियाशील हो चली एवं सेई प्रसंगटाकू आहुरी सरल भाव में व्यापक भाव में आम मान निकट में उपस्थापन करने आम गहन रे दुई जन आलोचक माँ श्री अरविंदर संतान रही अजय भाई एवं रमेश भाई। मु प्रथमे अजय भाई को अनुरोध करी से ए प्रसंग उपरे निजर मंतव्य उपस्थापन करिवे। अजय भाई। Pranam are the lotus feet of the Divine Mother. करुणामय महा परम प्रभु श्री अरविंद मंचासीर पूज्य भाई माने मो सम्मुखें उपस्थित समस्त मातृ सन्तान जो प्रसंग रखाई वास्तव में बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रसंग। देवराज भाई मेसेज टी को कोट करथिले सतरे भाई भौणी मैंने आम श्री अरविंद को एपर्यंत बुझीचु तो टे आम निज मन को प्रश्न करवा फटो रखीचु फूल दौचु धूप दौचु हेले श्री अरविंद किए
आम उपलब्धि आसला मुला कहि समस्त को मिठार डेफिनेशन दियो मिठा क्या कहुए किए चॉकलेट खाई से कहटा मोर मिठा किए रसगोल्ला खाई से कहटा मोर मिठा किए गुड़ खाई से कहटा मिठा तेणु विभिन्न विभिन्न डेफिनेशन सब देवे सेमती मो दिन पचारि श्री अरविंद किए जे जो प्रकार उपलब्धि कर प्रकार कह तेणु व्यक्तिर चेतना अनुसार श्री अरविंद प्रतीयमान होती वास्तव में श्री अरविंद किए माँ व्यक्ति किए कहीपर तेणु माँ को जरिया आम श्री अरविंद को पाइबा माँ को छाड़देले श्री अरविंद को पाई हम कि उपलब्धि कर तेणु आश्रम थी श्री अरविंद पाखरे थी अनेक श्री अरविंद को जान न माँ कहले हु कैन अंडरस्टैंड श्री अरविंद he is as vast as the universe and his teaching is infinite श्री अरविंद को किए बा बुझी पार से होचंद विश्व विशाल विश्व जिते बड़ नु ताट आउरी विशाल होचंद श्री अरविंद एंड हिज टीचिंग इज इनफिनाइट एवं ताकर शिक्षा होची असीम आ श्री अरविंद आमे भावुचे 1950 डिसेंबर 5 श्री अरविंद आमको छाड़ी चली गले ये धारणा आम अच्छे ना नहीं आम एवं भी जानू जे श्री अरविंद 1950 मसीहा डिसेंबर 5 आमको छाड़ी चली गले केते दूर एटा ठीक श्री अरविंद इज स्टिल एलिव श्री अरविंद इज स्टिल एलिव श्री अरविंद एबे भी अछंती मु तार केते निछट कथा कहबी श्री अरविंद एबे भी अछंती सी आमको छाड़ी जाए ना किंतु आमे कहूँ श्री अरविंद आमको छाड़ी चली गले कहले माँ कहले श्री अरविंद is constantly among us and reveals himself to those who are ready to see and hear him बाकी टिका मन रखे श्री अरविंद is constantly among us श्री अरविंद निरवच्छिन्न भाव में आमरी मानक सहित रही and reveals himself to those एवं सही मानक सकाशे से निजको प्रकाश करुचंती who are ready to see and hear him जो माने तांको देखिया पाई एवं सुनिया पाई प्रस्तुत तांका पाखरे प्रति मुहूर्त से निजको प्रकाश करूचंती प्रतिभात होचंती से छाड़ी के जाई ना मु तार गोटे ज्वलंत उदाहरण देबी गोटे थर अगस्त 15 तारिख रे कलिकता रे जो श्री अरविंद भवन अच्छी जोड़ी जन्म ग्रहण करते एवं ता ना दे 8 शेक्सपियर सारणी कि आम सब बही कौन पढ़ी कौन नगर है आम सब बही पढ़ी कौन नगर किंतु प्रकृति ता ना हूँ 8 शेक्सपियर सारणी अच्छी जाओ सेंट्रल गवर्नमेंट तरफ गोटे अप्रुवाल मत मिलता मुझे से आलिपुर जेल को एवं बासभवन को मुझे बही सब पढ़ाए भाषण लंबा लंबा मार दिए आटो श्री देखला कि आसे झलक कौन झलक आसे अनुभूति कथा कह तो गोटे कथा मु जहाँ पढ़ी श्रीकृष्ण और श्री अरविंद मध्य मु डिफरेंस किसी अनुभव करे ना भारत वर्षर आध्यात्मिक इतिहास रे दुई जन व्यक्तित्व जे कि मासिन वंचित थे जड़े होती भगवान श्रीकृष्ण जे कि जन्म होला परे तांकर गोटे टोकरी बसैक नदी पार कर आउ पार छाड़देला मासिन वंचित तेणु मासिन से पाई ना सेमती श्री अरविंद जन्म
ବାପା ମାଠୁ ଅଲଗା କରିଦେଇ ଗୋଟେ ଧାଇ ଯାଇ ତେଣୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ମା ସ୍ନେହ ପାଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ବହୁତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଠରାଏ, ଉପଲବ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମୁଁ ବି କହେ ଯୋଉମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଲ ପାଉଛ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନିକଟତର, नो डाउट। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେ ତ ଜେଲରେ ଥିଲେ, ଗେଟ୍ ଯେମିତି ଥିଲା ଦରବାର ମାନେ ଜଗିଥିଲେ, ଦେଖିଆ ଇଏ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଜେଲରେ ଇଏ କେମିତି କଣ? ଆମେ ସବୁ ପଢିଛୁ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ଆଲିପୁର ଜେଲ, ପିଲାମାନେ ତ ସବୁ ପଢିଛ କି ନାଇଁ? ଏଇଟା ଆଲିପୁର ଜେଲ ପଢିଛ ନା ଅନ୍ୟ କିଛି ପଢିଛ? କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏଇଟା ହଉଛି ଆଲିପୁର ଜେଲ ନୁହଁ। ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଲିପୁର ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କରେକ୍ସନ ହୋମ, ବେଲକା ହେଇଗଲି ମୁଁ ସେଇଠି। ଆମେ ତ ସବୁ ବହିରେ ପଢିଥିଲୁ ଏଟା ଜେଲ ବୋଲି, ଏଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଲିପୁର ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କରେକ୍ସନ ହୋମ। ତାମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜାଗା, ଏମିତିକା ଜାଗା ଇନକରେକ୍ଟ ଲୋକଟା ଭିତରୁ ପଶିଯିବ, ବାହାରିଲା ବେଳକୁ କରେକ୍ଟ ହେଇକି ଆସିବ, ତେଣୁ କରେକ୍ସନ। ମୁଁ କଣ କହିଲି ବୁଝିଲ ନା? ଇନକରେକ୍ଟ ଲୋକଟା ଭିତରେ ପଶିଯିବ, ସେଆଡେ ଭିତରୁ କରେକ୍ଟ ହେଇ ବାହାରି ଆସିବ। ଭୁଲ ଲୋକଟା ଭିତରେ ପଶିଲା, ତାପରେ ଭିତରୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ କରେକ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଆଲିପୁର ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କରେକ୍ସନ ହୋମ। ଆମେ ତ ବହିରେ ପଢିଛୁ ଜେଲ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ତ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଲିପୁର ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କରେକ୍ସନ ହୋମ। ହଉ ଦେଖିବା କଣ କେତେଟା ଗେଟ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସେଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣି ଗଣିକା ଯିବା। ବଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ ମାଇଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଗଣି ଗଣିକା ଯାଉଛି। ଯେମିତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲା 7ଟା ଗେଟ୍ ପଡିଥିଲା, ଦରବାର ଜଗିଥିଲେ, ହଠାତ୍ କୁଆଡେ ତାଙ୍କ କାଳନୀତିରେ ଆସିଗଲା, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ପାର କରିକି ନେଇ ନିଆଗଲା। ଇଏ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ ଗଣି ଗଣିକା କଲି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସେଲ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 7 ଗେଟ୍, ଏ ଯୋଉ 7ଟା ଗେଟ୍ ବୋଲା ଇଏ ବି ଗୋଟେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ। ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଠରଉଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟା ମଧ୍ୟ ଠରୁନି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସିମିଲାରିଟି ରହୁଛି। ଆଉ ତାପରେ ଯୋଉ ସେଲରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଫଟୋଟା ରଖା ହେଇଛି, ଯୋଉଠି ଥିଲେ, ଯୋଉ ଛୋଟିଆ ଘରଟେ ବୋଲି ଆମେ ପଢିଛୁ, ଯୋଉଥିରେ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ ବାଟ ନଥିଲା, ପରେ ତାକୁ ଝରକାଟେ ଖୋଲା ହେଲା, ଅଗଣାକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ପରମିଶନ ଦିଆଗଲା। ସେଇ ସେଲରେ, ଯୋଉ ସେଲରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ କାଳ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ରହିଥିଲେ, ମୁଁ ତ ସେ ସେଲ୍ ବା ଗଲି। ଏବେ ବି ଯଦି ଆପଣମାନେ କେହି ଯାଆନ୍ତି ବି ସେଟା ଅନୁଭବ କରିବେ, ଏବେ ବି ସେଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ଯୋଉ ଭାବ, ପ୍ରେମର ଯୋଉ ଭାବ ଏବେ ବି ଉପଲବ୍ଧି କରିହବ। ତେଣୁ ମୋ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଆସିଗଲା, ହଠାତ୍ ବସିକି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କରିଦେଲି। ମୋ ଗାଇଡ କହୁଛି ଦିସ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଫର ମେଡିଟେସନ, ଉଠେଇ ଦଉଛି ମତେ, କହୁଛି ଏଇଟା ଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଏ ଜାଗା ନୁହେଁ, ଉଠନ୍ତୁ। କଣ କରିବେ, ତ ଗାଇଡ ତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗାଇଡ ଯାହା କହ ମୁଁ ମାନିବି। କଣ କରିବା, ଆଉ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ବେଶ ଦେଲେନି, ଉଠେଇ ଦେଲେ। ହଉ ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟା ଥିବ। ଯାହା ଗୋଟେ ଚାନ୍ସରେ ତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଲ୍କୁ ଆସିଗଲି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ କୃପା ମୋ ପାଇଁ, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେଦିନ କୌଣସି କଏଦୀ ସେଲ୍ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କିଡେ ଖୁସି ମନରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସିମ୍ବଲ ଆର୍ଟ ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଭଲିବଲ, ବାସ୍କେଟବଲ କମ୍ପିଟିସନ ସବୁ ହବ, ଆର୍ଟର ଏକ୍ଜିବିସନ କରାହେଇଛି। ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେଲା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଲାଇଫ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ନେଇ ଜଣେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ବଡ ହଲଟେ, ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ବଡ ହଲଟେ ସେ ତାଙ୍କର ଲାଇଫ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ନେଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରୁ ଆଣି ଇଂଲିଶ ଭାଷାରେ ଆଉ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଫଟୋଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ମତେ ଆଉ ବଙ୍ଗଳା ପଢି ଆସୁନି, ମୁଁ ପଢି ପାରୁନି, ଇଂଲିଶ ଗୁଡାକୁ ବଢି ବଢିକା ଯାଉଛି। ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଯୋଉଟା ମୁଁ ପଢି ନଥିଲି, ସେଭଳିଆ କଥା କାନ୍ଥରେ ଅଛି। ଆରେ ବାହ, କେତେ ଚମତ୍କାର ଚମତ୍କାର କଥା ଏଠି ଅଛି। କରିଛନ୍ତି କିଏ? ମୁଁ ଗାଡିକି ପଚାରିଲି, ମୁଁ ଏକ୍ଜିବିସନଟା କରିଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ମତେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଠାରି ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଲା। ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଠାରି ଦେଖେଇ ଦେଲେ, ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିଦେଲେ, ସେ ହାଫ କାମିଜ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଧୋତି ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଚଷମା ଲଗେଇଛନ୍ତି। ସେ ଚଷମାରେ ଗୋଟେ ଡୋରି ଲାଗିଛି କାନ ହେଲା, ବେକ ସହିତ ହେଲା, ଯେମିତି ପଡିବନି ଚଷମାଟା। ଆଉ ପକେଟରେ ଗୋଟେ କଲମ ବି ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ନମସ୍କାର କଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଏଇଟା କରିଛନ୍ତି?
ସେଟା ହସିକିରି ରହିଲା ଆଉ କିଛି କହୁନି, ମୁଣ୍ଡକୁ ଟଙ୍ଗାଡ଼ି ଦେଲା। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ କଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଡିଭୋଟି? କିଛି କହୁନି ସେ। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଓଡିଶାରୁ ଆସିଛି। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ମୋ ଓଡିଆ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା? ସେ କହିଲା ମୁଁ ଓଡିଆ ବୁଝିପାରୁଛି। ସେ ମତେ କହୁଛି ଆପଣ ମୋ ବଙ୍ଗଳା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୁଁ ବଙ୍ଗଳା ବୁଝୁଛି। ମୁଁ ବଙ୍ଗଳା ଭଲରେ କହିପାରୁନି, ସେ ଓଡିଆ ଭଲରେ କହିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଓଡିଆ ବୁଝୁଛି। ସେ ବଙ୍ଗଳା ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବଙ୍ଗଳା ବୁଝୁଛି। ଆମ ଦେହ ଭିତରେ ଭାବର ଠିକ ବିନିମୟ ହଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଓଡିଶାରୁ ଆସିଛି, ଆଉ ଏ ଲେଖାକୁ ପଢିଲା ପରେ ମତେ ଗୋଟେ ଇନ୍ସପିରେସନ ମିଳୁଛି। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଡିଭୋଟି କି? କହିଲେ ନା। ମୋ ମନରେ ଆହୁରି କ୍ୟୁରିଓସିଟି ବଢିଗଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଡିଭୋଟି ନୁହନ୍ତି, ଅଥଚ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଲାଇଫ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ନେଇ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିବିସନ କରିବା, ଇଏ ଉତ୍ସାହ ଏ ଆଗ୍ରହ ତା ଭିତରେ କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି? ବୋଲେ ମତେ ଟିକେ କହନ୍ତୁ କଣ କେମିତି ହେଲା? ସେ ଆଉ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନି, ତା ନିଜ ଜୀବନ କଥା ସେ ଆଉ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଅନୁର ବିନୟ ହେଇକି ପଚାରିଲି, 12 ମିନିଟ ସମୟ ସେ ଦେଲା, ତାର ସମସ୍ତ କଥା କହିଲା ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଡିଭୋଟି ନୁହେଁ, ମୁଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଡିଭୋଟି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରେ ଥିଲି, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ଧ୍ୟାନରେ ଆଣୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଦିନେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭିଜନ ଟା କୁଆଡେ ଉହାର ହେଇଗଲା। ମୋ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଧଳା ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ, ମାନେ ଏ ଛାତି ପାଖରୁ ଉପରକୁ ଦେଖା ହଉଛି, ତଳଟା ଆଉ ଦେଖା ହଉନି। ଇଏ କିଏ? ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଣିବାର କ୍ୟୁରିଓସିଟି ବଢିଗଲା। ମୋ କୃଷ୍ଣ କୁଆଡେ ଗଲେ? ମୁଁ କାହିଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି? କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଦେଖା ଦଉଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର କଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? କାହିଁକି ମତେ ସେ ଦେଖା? ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନି କି ଜାଣିନି, ଅଥଚ ମୋ ଭିଜନ ଭିତରକୁ ଇଏ ଆସୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଭଳିଆ। କୌଣସି କାରଣ ତାଙ୍କର ଘରୋଇ ଝାମେଲା ହେଲା। ଇଏ ଯଦିଓ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ପୋଲିସ ୟାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲା, କନାରେ ସବୁ ଅଠା ବଳି ଦେଲେ, ଜେଲକୁ ଆଇଲା। ସେ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥିଲେ ମୁଁ ଆଲିପୁର ଜେଲକୁ ଆସିପାରି ନଥାନ୍ତି। ମୋ ରୁମ ମୂଳ ଛିଡା ହେଇଗଲା। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥିଲେ ମୁଁ ଆଲିପୁର ଜେଲକୁ ଆସିପାରି ନଥାନ୍ତି। ଜଣେ ଆଲିପୁର ଜେଲକୁ କହିଦେଇକି ଆସିବ, ସେଟା ପୁଣି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ। ଅନୁମାନ କରି ହଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ହେଇପାରେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ କୋଉ କୋଉ ରୂପରେ ପାଇପାରିବା? ସିଏ ଯଦି କଏଦୀଟେ ହେଇଛି ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛି, ସିଏ କହୁଛି ଏଟା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥିଲେ ମୁଁ ଏଟା ଲାଭ କରିପାରିନଥାନ୍ତି, ଜେଲକୁ ଆସିପାରିନଥାନ୍ତି। ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏଲିଏନ୍। କେମିତି? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛି। କେମିତି? ମୁଁ ସେ ସେଲର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ନେଇକି ଯାଉଛି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଖି ମିଟ ମିଟ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ କୁହ, ଜିଅନ୍ତା ଲୋକର ଆଖି ମିଟି ମିଟି କରେ ନା ମଲା ଲୋକର? ଜିଅନ୍ତା ଲୋକର। ଯଦି ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଫଟୋରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଆଖି ମିଟ ମିଟ କରୁଛି, ସେ କଣ କହିବ? ଜୀବନ୍ତ ବୋଲି କହିବ ନା ମୃତ ବୋଲି କହିବ? ତେଣୁ ସେ କହୁଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଇଜ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଏମଙ୍ଗ ଅସ୍। ମୁଁ ତ କହିଥିଲି, ସିଏ ଅନୁଭବ କଲାଣି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଇଜ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏମଙ୍ଗ ଅସ୍। ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏ କଥାଟା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏବେ ବି ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ବଞ୍ଚି ବି ଛନ୍ତି। ହେଲା, ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି, ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ଏ ଭିଜନ କାହାର ଖୋଜା ଚାଲିଛି, ହେଲା, କିଏ ସିଏ? ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ବଢି ଯାଇଛି। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଲିପୁର ଜେଲକୁ ସେ ଆସିଲା, ଆସିକି ଦେଖୁଛି ସେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ। ଏଇ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ତ ମୋ ଧ୍ୟାନରେ ସବୁବେଳେ ଆସୁଥିଲେ। ତଳେ ମୁଁ ଲେଖା ହେଇଛି 1908 ମେ 5, 1909 ମେ 5। ଏତିକିରେ ଟାଇମ ଡ୍ୟୁରେସନଟା, ମାନେ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜେଲରେ ଥିଲେ, ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁର ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି।
कहले ये होचंदी किए से मते जानिया को पड़ो। तापर जेल सुपरिटेंडेंट को से रिक्वेस्ट कले स्टैच्यूटी कहार मु तांको विषय जानिबा को चाहूछि मते किछि तांकर बही जे देछि दियंतु। जेल सुपरिटेंडेंट ताको श्री अरविंदकर जीवन विषय रे जानिया पई बही जोगे देले। एते आग्रह से पढ़िले शेषरे नेशनल लाइब्रेरी ताबे बही मगे की दिया हिची माने श्रीअरविंद को पढ़ियार तार केते आग्रह अनुमान करिया नेशनल लाइब्रेरी नु बही मगे की ताको दिया हिची श्रीअरविंद को विषय पढ़ियो। तापरे जेल सुपरिटेंडेंट से अनुरोध करछथि ए कैदी मानकर प्रेयर क्लास रे मते किछि समय टॉक द समय मिलिबो मते अनुमति दियतु। 20 मिनिट समय मिलिथिला 20 मिनिट टॉक ता एते विमोहित करथिला कैदी मानकु। कैदी माने के उठी की जांतिनी आउ समय बढ़ी जाए अधघंटे 40 मिनिट 45 मिनिट एमिति हे जाए। ए जो कैदी जनक केवल श्री अरविंद विषय तांको कहती प्रतिदिन श्री अरविंद को पढ़ती जहाँ पढ़ती दिन प्रेयर क्लास कहते तेरे सबू कैदी माने श्री अरविंद विषय जानला परे सिद्धांत कराला जे आमे श्री अरविंद जयंती 15 अगस्त पालन करवा। तापरे जेल सुपरिटेंडेंट को अनुरोध कले आमे होल डे श्री अरविंद जयंती पालन करू। ऑफिसर्स माने आसुचंती फ्लैग हेस्ट कर दोचंती स्वीट्स दे दोचंती ताको ड्रेस कपड़ा मेडिसिन सब देई पळोचंती बस ए अधघंटे ताकर 15 अगस्त सेलिब्रेशन सर जाउछि। श्री अरविंद कौन भारत जदि स्वाधीन होती कहा भारत भविष्य कौन ये सबू कथा कैदी माने जानी सारी तेणु से श्री अरविंद जयंती होल डे पालन करने चाहते विभिन्न प्रकार कंपटीशन रखी थिएटर नाच माच शिखी ड्रामा भी शिखी भितर झगड़ा झांटी मरा पिटा हो श्री अरविंद कथा जड़े एमती भाव कहूँ झगड़ा झांटी हिंसात्मक भाव कट दूर हो जेहेतु अनुमति मिल जाए तेणु से होल डे पालन कर मुझे पचारि आपण रिलीज केवे कहे मोर तो ये रिलीज जवाब इच्छा ना मुझे रही अच्छा कौन देखा कैदी जीवन टा कौन भल जीवन सी कह जीवन सारा ये रही चाहूँ जेल कौन जन को सबुदिन रही इच्छा हो सी किंतु कहते मोर ये जावाक इच्छा ना कहीं कहीं प्रभु श्री अरविंद सेवा करने सुजोग पाई बाह्य चिंता ता मुंडे ढुकु नहीं बुझेगा जेहेतु ता मुंडे बाह्य चिंता ढुकु नहीं श्री अरविंद को पढ़ुची कैदी मान को श्री अरविंद कथा कहूँ मुझे पचारि आपण आलीपुर जेल भितर केते जन को श्री अरविंद धारा अनुप्राणित कर 1700 कैदी श्री अरविंद धारा अनुप्राणित हो सारी मु आबाक किस्म नीरव हो मुनि ओडिशा रे बुली बुली का 1700 लोक को श्रीअरविंद धारा अनुप्राणित कराई पारे ये जड़े कैदी आलीपुर जेल भितर थी 1700 कैदी को से श्रीअरविंद धारा अनुप्राणित कर देछि प्रकृत ये श्री अरविंद योग्य लोक ये प्रकृत श्री अरविंद को बुझी आमे फोटो रखी फूल दे धूप दौचु सप्ताह पार्श्व बस आम ठीक बुझीनु तापर कौन अच्छी किसी अच्छी फूल धूप दे किसी अच्छी को ट्रेडिशन सिस्टम कथा अच्छी किसी नहीं श्री अरविंद को प्रकृत सी बुझी बुझे ये श्री अरविंद पृथ्वी पृष्ठ को आगमन पुणी भारत वर्ष जन्मग्रहण उद्देश्य एवं मानव रूप आविर्भाव हवा ये रहस्य प्रकृत से कैदी बुझी आमे केते दूर बुझु तेणु से कौन कहला श्री अरविंद इज स्टिल एलिव श्री अरविंद एबे भी अछंती आम भीतर फीलिंग्स अछि आम महाप्राण पाठशाली पालन करदेलो
9 ତାରିଖରେ ମହାସଭା ଦିବସ ପାଳନ କରିଦେଲୁ। କଣ ଭାବନା ନେଇକି ପାଳନ କରିଛୁ? ଯେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସଂସାର ନା କଣ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ? କିଏ ସେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ? ଆମେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବୁଝୁଛୁ, କେବେ ପରମ ଚେତନାକୁ ବୁଝୁଛୁ? ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ପରମ ଚେତନା ବୁଝାଏ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମାନବ ରୂପରେ ପରମଙ୍କର ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ମାନବ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି, ପରମଙ୍କ ପ୍ରଭାବକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ନିଜେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସୁପ୍ରିମ। ଏଇ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ହଉଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ପରମଙ୍କ ପାଖରୁ, ସିଧାସଳଖ ହେଲା, ସିଧାସଳଖ ପରମଙ୍କ ପାଖରୁ ଈଶ୍ୱର ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଠି ଭାୟା ମିଡିଆ ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ମା ଲେଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଇଜ ଆନ୍ ଇମାନେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସୁପ୍ରିମ ହୁ କେମ୍ ଅନ୍ ଆର୍ଥ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ହଉଛନ୍ତି ପରମଙ୍କ ଅବତାର, ଯିଏକି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥିଲେ ଟୁ ଆନାଉନ୍ସ, ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଦ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ଅଫ୍ ଏ ନ୍ୟୁ ରେସ୍, ଏ ନ୍ୟୁ ୱାର୍ଲଡ, ଦ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ। ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାତି, ଗୋଟେ ନୂତନ ପୃଥିବୀର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହବ, ଏଇ କଥାଟିକୁ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ନିଜେ ପୃଥିବୀକୁ ପରମଙ୍କର ଅବତାର ମାନବ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଯିଏକି ପରମଙ୍କ ଅବତାର ମାନବ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ହଉଛନ୍ତି ପରମଙ୍କର ମାନବ ରୂପ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଣ ବୁଝୁଛୁ? ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଘୋଷଙ୍କ ପୁଅ, ବିଲାତରେ ପାଠ ପଢିକି 14 ବର୍ଷ ଆସିଛନ୍ତି, ICS ପାସ୍ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ବରୋଦା କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟାପନା କାମ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ କିଛି କାମ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଜେଲ ଭିତରେ ଢୁକେଇ ଦେଲେ। ଜେଲରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇଲେ ଯା ପଣ୍ଡିଚେରୀ ରହିଲେ, ସାଧନା କଲେ, ତପସ୍ୟା କଲେ। ତାପରେ ତାର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା, ସଇଲା। ଆମେ ଏତିକି ବୁଝୁଛୁ ନା ଆଉ କଣ ବୁଝୁଛୁ? ଆମେ ଏଇଆ ବୁଝୁଛୁ ନା ଅନ୍ୟ କିଛି? ବାସ୍ ଏତିକି ଲିମିଟ ଭିତରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଏଇଟା ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା what Sri Aurobindo represents in the world's history, ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯାହା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଏ ଟିଚିଂ। ଆମେ ହଁ ଆଗରୁ ଯେତେ ସବୁ ମହାପୁରୁଷ ମନୀଷୀ ଅବତାର ସବୁ ଆସିଥିଲେ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ବେଟର ବା ଆଉ ଟିକେ ହାୟର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡର। ଏଇଆ କମ୍ପିଟିସନ ଯଦି କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ ନେବେ। ଅନ୍ୟ ଯୋଗୀମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଇଏ ଟିକେ ଉଚ୍ଚତର ଯୋଗୀ, ଉଚ୍ଚତର ସାଧକ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କୁହାଯାଇଛି ମହାଯୋଗୀ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଏଇଆ ଇଏ ବି ମାନସିକ କଥା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚିଲେ ଜାଣି ହବ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କିଏ। କଣ କହିଲି ଟର୍ମ ବୁଝିଗଲା? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିଏ ବଞ୍ଚୁଛି ସିଏ ଜାଣିପାରିବ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିଏ। ନଦୀ ଯଦି ସାଗରର ପରିଚୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବ, କଣ ସାଗର ନଦୀ ପାଖକୁ ଆସିବ ନା ନଦୀ ସାଗର ପାଖକୁ ଯିବ? କିଏ କାହା ପାଖକୁ ଯିବ? ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା କହୁ ଶୁଣ। ଥରେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ବନ୍ୟା ହେଲା। ବନ୍ୟାରେ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ପଶି ଆସିଲା। ଗୋଟେ ବିରାଟ କୂଅ, ବହୁତ ପୁରୁଣା କୂଅ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ରାଜ ଚାଲିଛି ତାର, ବୁଝିଲା? ବେଙ୍ଗର କୂଅ ଭିତରେ ପୁରା ରାଜ ଚାଲିଛି। ହଠାତ୍ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଯେହେତୁ ପଶି ଆସିଛି, ତେଣୁ ପୁରିଗଲା କୂଅଟା। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ପଶି ଆସିଛି, ସମୁଦ୍ର ବେଙ୍ଗ। ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ଛାଡିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବେଙ୍ଗ ପଳେଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯାଇପାରିଲାନି, ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ ରହିଗଲା। କୂଅ ବେଙ୍ଗ ଦେଖିଲା ଏଠି କିଏ ମୋ ଇଲାକାରେ, ମୋ ଇଲାକାରେ କଣ ୟାର ଏଣ୍ଟ୍ରି? ସେ ଜାଣିପାରୁନି ନା କଣ, ତାର କମନ ସେନ୍ସ ନାହିଁ ବୋଧେ। ସେ ଜାଣିନି ମୋ ପାୱାର କେତେ, ତାକୁ ଟିକେ ମୋ ପାୱାର ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ସେ କଣ କଲା, ତା ଆଗରେ 4-6 ରାଉଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗେ ଘୁରିଆ, ଦେଖ ମୋ ପାୱାର କେତେ। ତୁ ମୋ ଇଲାକାକୁ ପଶି ଆସିଛୁ, ମୋ ପାୱାର ବିଷୟରେ ତୋର ନଲେଜ ନାହିଁ, ଦେଖ। ତାକୁ ଡରେଇବା ପାଇଁ ତା ଆଗରେ 4-6 ରାଉଣ୍ଡ ମାରିଗଲା ସାଙ୍ଗେ। ତାପରେ ଆସି ପଚାରିଲା, ଏଇ ତୁ କିଏ? ତୁ ମୁଁ ତୋର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗ, ଆଉ ତୋର ଆଡ୍ରେସ କୋଉଠି ଆସିଛୁ? କହିଲା ମୁଁ ସମୁଦ୍ର ଆସିଛି। ସମୁଦ୍ର? ସେଟା କୁଆଡେ?
कौन मैं कौन बड़ कौन कह बिचरा चिंता कला तो समुद्र कौन मैं कौन बड़ बिचरा समुद्र को चिंता कला कौन ताको बुझेबी समुद्र तो बुझे भगवान डाकिला प्रभु आउ थे बन्या करा तो मुझे व्यंग कर समुद्र छाड़ दे घुरतु गला तापर जान समुद्र कौन ठीक से भाई आम बर्तमान कह श्री अरविंद कौन श्रीकृष्ण बड़ श्री अरविंद कौन आम ठाकुर गोटे बड़ ए भावुँ ना अनेक मुझे फेस करोब्लेम मुझे फेस कर विभिन्न विभिन्न गाँव को जाऊँगी हाँ मैं से श्रीकृष्ण से श्रीराम कथा तो कौन या बड़ ना कौन बुझे मुझे कौन बुझेबी सी श्रीकृष्ण श्रीराम चेतना भितर बांधे बाध्य करूनी तेणु श्री अरविंद किए जे से चेतना रे बंचिव सी ही बुझीपर अतीत श्री अरविंद भिन्न भिन्न समय भिन्न भिन्न ना भिन्न भिन्न शक्तिर कार्यधारा संपन्न कर किंतु से अतीत भितर सीमित ही रही ना इतिहास है कि रही ना तेणु माँ से कहले श्री अरविंद डजंट बिलोंग टू द पास्ट नॉट टू द हिस्ट्री श्री अरविंद अतीतर नुहंती कि इतिहास नुहंती श्री अरविंद इज द फ्यूचर एडवांसिंग टुवर्ड्स इट्स रियलाइजेशन बाउथरे कहछि बाकी श्री अरविंद डजंट बिलोंग टू द पास्ट नॉट टू द हिस्ट्री श्री अरविंद अतीतर नुहंती कि इतिहास भी नुहंती श्री अरविंद इज द फ्यूचर श्री अरविंद होते दिव्य भविष्य जे कि एडवांसिंग टुवर्ड्स इट्स रियलाइजेशन जे कि ए भविष्य आड़क आमको अग्रसर कर बुझला तो श्री अरविंद होते भविष्य द्रष्टा सीयर ऑफ द फ्यूचर इज द फ्यूचर मेसेंजर ऑफ द फ्यूचर ये होते श्री अरविंद आम तो आम छाड़ जोगी लोक नुह साधारण लोक जो आलिपुर जेल भितर श्री अरविंद का ट्रायल चली थाए केस मैंने हैंडल कर तरफ जे ओकिलाती कर चित्तरंजन दास कौन कही आज तुम जहाँ को काठगड़ा देखुच यांकर तिरोधान अनेक वर्ष पर देश ए जाति जो रूप से ग्रहण कर कौन लवर ऑफ ह्यूमैनिटी पोएट ऑफ पैट्रियटिज्म और प्रॉफिट ऑफ नेशनलिज्म तीनटा कथा कौन कौन लवर ऑफ ह्यूमैनिटी कौन बुझीते से कहले लवर ऑफ ह्यूमैनिटी मानव जातिर प्रेमिक कहते कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग कहते धर्म धर्म को अलग अलग कहते ये धर्म लोक अलग से धर्म लोक अलग से धर्म लोक अलग एमती कहते लवर ऑफ ह्यूमैनिटी माने कौन मानव जातिर प्रेमिक अर्थात सब मनुष्य को भल पाऊँ तेणु सब मनुष्य को दिव्य कर गढ़िया भितर व्याकुलता ए पृथ्वी को दिव्य स्वर्ग राज्य परिणत करने भितर व्याकुलता बढ़ी जाइए संसार जरा वार्धक्य अज्ञानता मिथ्या असत्य पर पूर्ण विजय आनी पृथ्वी परम चेतना को राजत्व कराई ए पृथ्वी को दिव्य स्वर्ग राज्य परिणत करने श्री अरविंद उद्दिष्ट एक से बुझे तो से कौन कहले लवर ऑफ ह्यूमैनिटी पोएट ऑफ पैट्रियटिज्म कविता को जी पढ़े ता भितर देश प्रति भाव तैयारी हुए भल पाइबार भाव तैयारी हुए देश को भल पाए आम भारत जन्म जी भारत को भल न पाई पार्लु आम भारतीय नु तेणु देश को भल पाइबा जाति को भल पाइबा जातीयता बोध को आम भर परिप्रकाश करवा अंतरात्मा आविष्कार करवा ये छोटिया कथा नुह जदि प्रकृत जातीयता कथा क्या शिक्षा करने को पड़े से होते श्री अरविंद से कौन कहले द प्रॉफिट ऑफ नेशनलिज्म से होते जातीयतावाद उद्गाता श्री अरविंद होती जातीयतावाद उद्गाता अर्थात गुरु जाति कौन उपलब्धि करने हुए श्री अरविंद को पढ़ा पड़ो
खाली सेता कर कौन कहले आज तुम जहाँ काठगड़ा देखुच तीरोधान अनेक वर्ष पर यही देश यही जाति जो रूप में मानव से लवर ऑफ ह्यूमैनिटी पोएट ऑफ पैट्रियटिज्म आ प्रॉफिट ऑफ नेशनलिज्म ता सहित कौन कहले आर बाणी सागर सागर पारी करी सात सागर पर्यंत गुंजरित हो सात सागर अर्थात देश विदेश में श्री अरविंद बाणी गुंजरित हम श्री अरविंद शक्तिर प्रभाव देश विदेश में कार्यकारी हम शेष ह्यूमन यूनिटी परिप्रकाश मानव एकत्र परिप्रकाश वसुधैव कुटुंबकम भाव श्री अरविंद चेतनार प्रभाव नहीं तेरे हो से तेणु यही श्री अरविंद को समग्र पृथ्वी दिन एक हवाटा निश्चित हो पृथ्वी दिन स्वर्ग में परिणत हवाटा निश्चित हो तेणु स्वर्ग सुख पाइबा पृथ्वी को प्रत्याख्यान करना आवश्यक नहीं इट नीड नॉट टू लीव द अर्थ टू फाइंड द डिवाइन भगवान यही प्राप्त हुए यही पृथ्वी रे केमिति हुए निजे भगवान रे परिणत हो जीवा to fulfill himself was God's desire एटा भगवान चाहते ताको से फुलफिल करिया पड़ो आमे सब भगवान हवा एक कथा जे काट शिक्षा करिवा सेटा होची श्री अरविंद तो श्री अरविंद को पाखुरा में शिक्षा करिवा ए मानव दिन दिव्य मानव he is human person we must grow divine we are sons of God must even na thee आमे सब भगवान का पिला निश्चित दिन तांकरी परि हबो ताकर मानवीय अंश सब आम माने इज ह्यूमन पर्सन वी मस्ट ग्रो डिवाइन आम दिव्य भाव अभिवृद्धि करिवा श्री अरविंद न आसीथिले ए पृथ्वी ए सौभाग्य लाभ कर मानव रूप को ग्रहण करनथिले मानव दिव्य मानव हर सौभाग्य लाभ कर नथा भारत को आसीथिले पृथ्वीर गुरु हवा पृथ्वीर भविष्य गठन करिवा भारत पक्षे संभव ही नथा तेणु भारत को आसती सो दैट भारत पृथ्वी गुरु हम पृथ्वी भविष्य निर्माण कर माए कथा स्पष्ट कर दे द फ्यूचर स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड डिपेंड्स ऑन इंडिया तेणु पृथ्वी भविष्य गठन भारत वर्ष पर निर्भर करे जेहेतु पृथ्वी भविष्य गठन भारत वर्ष पर निर्भर करुच्ची कौन कारण ये भारत हूँ प्रभु श्री अरविंद कर देश इंडिया इज द लैंड ऑफ श्री अरविंद तेणु ये भारत हूँ प्रभु श्री अरविंद कर देश तेणु प्रभु श्री अरविंद मानव रूप में आसती माने ए मानव दिन तार सुय सीमा को अतिक्रम कर दिव्य मानव बाट निश्चित हो माँ जो प्रथम आसिले 1914 श्री अरविंद को देखिले जो मंतव्य देले शत शत गाढ़तम अंधकार ए पृथ्वी रे निमज्जित रही तार किसी जायस नहीं काली आमे जहां दर्शन कलु ताकर उपस्थिति यथेष्ट प्रमाण देउची ए पृथ्वी रो अंधकार दूरीभूत बालक रूपांतरित होबो एवं परम चेतना पूर्ण राजत्व करिवो जदि श्री अरविंद को उपस्थिति एति प्रमाण देउची आ आमे कोन बुझू श्री अरविंद छाड़ी पळेले कोन करिवो अनेक साधक लिफलेट बांटी पकेले माँ कहली यही भाया श्रीरंग भल पाच एटा श्रीरंग सम्मान नुहे श्रीरंग सर छाड़ लिफलेट बांटी पकाउछ आस शोक सेवा करिया लिफलेट बंटा गला माँ जो दुख प्रकाश कले एवं कहले एटा श्रीरंग प्रति सम्मान नुहे तार श्रीरंग प्रति सम्मान केमिति जाता सी जो संकल्प रखी साकार रूप देवाई प्रभाव को रिसीव कर शिक्षा आदर्श को जीवन प्रतिफलित कर श्री कृतज्ञ आ बस कांदा रोदन करवा लिफलेट बांटा आस श्री अरविंद चलीगले सुख सेवा कर माने ह्यूमन माइंड केते संकीर्णता भितर अच्छे श्री से 1950 डिसेम्बर 5 तारीख पर 8 तारीख दिन माँ सूक्ष्म भौतिक जगत रे तो कहले श्री अरविंद को आपण जो शरीर को छाड़ी शरीर को आउथर फेरी आस ना मु जो शरीर को उद्देश्य मूलक भाव छाड़ी मु आउ थे से शरीर को ग्रहण करें ना
I shall manifest again in a supramental body, built in a supramentally. I shall manifest again in a supramental body, built in a supramental way. अर्थात तर प्रथम अतिमान ଯଦି ଆବିର୍ଭାବ କାଠୁ ହୁଏ ସେଇଟା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହବ ହେଲା। ସେ ନିଜେ ସେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଅତିମାନବ ଶରୀର ନେଇକି ଆସିବି, ଯୋଉ ଅତିମାନବ ଶରୀର କି ଅତି ମାନସ ଧାରାରେ ତିଆରି, ତେଣୁ ଆଉ ସେଇ ଶରୀରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସିନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମାନବ ଦିବ୍ୟ ମାନବଟା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା କି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ଥିରୀକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ କି ନାହିଁ, ଆମେ ନ କଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ମଣିଷ କଣ କହୁଛି, ଯାହା ହଉ ଆମ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବଢେଇ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ, କାରଣ ମା ସେ କହିଲେ ନା, the world is prepared for a big change, will you help? ମଣିଷର କଲର ଠିକ କଥା ହେଲା, ଯାହା ହଉ ଆମେ ଯଦି ସହଯୋଗ ନ କରିବୁ ତାହେଲେ ପୃଥିବୀ ବଦଳିବନି। ଆମ ପାଖରେ ଚାବିକାଠିଟା ଅଛି, ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର କଣ୍ଡିସନ କରିବା କଥା କରିଦବୁ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଯୋଉ ବଦଳୁ, ଯଦି ଆମର ଏଇଆ କରିବ ତାହେଲେ ବଦଳିବୁ, କିନ୍ତୁ ନ କଲେ ଯେ କଣ ହେଲେ ବଦଳିବା ନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ କି? ଆମେ ସହଯୋଗ କଲେ ବି ବଦଳିବ, ନ କଲେ ବି ବଦଳିବ, କିନ୍ତୁ ସହଯୋଗ କଲେ କଣ ହବ, ସେ ସୁଯୋଗର ଅଧିକାରୀ ହବ। ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଆମେ ଅଂଶୀଦାର ହେଇପାରିବା, ନହେଲେ ଆମେ ରହିଯାଇଥିବା ଆମ ପଛ ଲୋକ ପଳେଇଥିବେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହଉଛି ସେଇଆ, ଆମେ ଯାହା ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେଇ ସାରିଛି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ହବ। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ହବ, ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ହବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କଣ କହିଲା, what Sri Aurobindo represents in the world's history, ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯାହା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଏ ଟିଚିଂ, ସେଇଟା ଏକ ଶିକ୍ଷା ଉପଦେଶ ନୁହେଁ, ନଟ୍ ଇଭେନ୍ ଏ ରିଭିଲେସନ, କିମ୍ବା ସେ ଏକ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏଟା କଣ ହେଇପାରେ, ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଡିସିସିଭ ଆକ୍ସନ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସୁପ୍ରିମ, ପରମଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ସରିତ ହୋଇ ଆସିଥିବା ବା ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇ ଆସି ସାରିଥିବା ଏକ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା, ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିଲେ ଅନ୍ଧାର ରହିବ ନା ଆଲୋ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, କଣ ଅନ୍ଧାର ରହିବ? ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘରେ ଲୁଚେଇ ଦେଇକି ଆସିଛି ହେଲା, ସେଠି ଜଳୁନଥିବ, ସେଠି ଆଲୋ ଦଉନଥିବ, ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଘର ଭିତରେ ଲୁଚେଇ ଦେଇଛି, କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଆଲୋ ଦଉଛି ନା ନାହିଁ। ଆରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉଠି ଯିବ ସେ ଆଲୋକ ଦବ, ବୁଝିପାରୁଛି? ଠିକ ସେଇଭଳି ପରମ ଯୋଉଠିକି ଯିବେ ତାଙ୍କ ପରମଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିବେ। ଯଦି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବେ ତାହେଲେ ପୃଥିବୀ ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ଥିରୀକୃତ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା, ଯାହା ଯାହା ପୃଥିବୀରେ ହବାକୁ ପରମ ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ସାକାର ରୂପ ନବ। ଆମେ ମାନେ ଯଦି ଭାଗ୍ୟବାନ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁ, ତାହେଲେ କଣ କରିବା, ଏ ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବା, ନା ବାଇପାସ କରି ପଳେଇବା? ନା ନା, ଏ ଯୋଗ ସାଧନା କରିହବନି, ଆମକୁ ଏ ଲେସ୍ କୁରକୁରେ ଖାଇବା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ମ୍ୟାଗି ଫାଷ୍ଟଫୁଡ ଖାଇବା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ଅତିମାନବ ହେଇପାରିବନି, କାରଣ ଅତିମାନବ ହେଲେ ସେଇଟା ସବୁ ହେଇପାରିବନି ହେଲା। ଆମର ଏଇଟା ଥାଉ, କାଲ କ୍ୟା ହୋଗା କିସକୁ ପତା, ଅଭି ଜିନ୍ଦଗି କାଲ ଲେ लो ମଜା। ତେଣୁ କାଲି ଜୀବନରେ କଣ ହବ କିଏ ଜାଣିଛି? ଆଜି ପାଇଛୁ ମାନେ ଧୁମ ଖାଇ ଖାଇକି ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଯୋଗ କରିବୁ, ଅତିମାନବ ଏଇଟା ହେଇପାରିବନି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କଲୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ପଛରେ ରହିଯିବା, ମାଙ୍କଡ ଆମକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଦିବ୍ୟ ମଣିଷ ହେଇଯିବ, ଆମେ ସେ ମାନବରେ ଥିବା। ବୁଦ୍ଧିର କାମ କୋଉଟା? ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ଆସୁଛି, ଯୋଉ ପରମ ଚେତନା ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୂପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲା, ଆମେ ସେଥିରେ ସହଯୋଗ କରିବା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହବା। ମନେ ରଖିବା, ଏମିତି ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହାନ୍ତି ଯେ କି ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ଅଫ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି। ସେ କିଏ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଯେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଦୃଢତାର ସହିତ କହିପାରିଛନ୍ତି, ଲେଖିପାରିଛନ୍ତି। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅଥର ଅଫ ଲାଇଫ ଡିଭାଇନ, ଯେ ହଉଛନ୍ତି ଲର୍ଡ ଅଫ ତପସ୍ୟା, ଯେ ହଉଛନ୍ତି ସନ୍ ଅଫ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦକୁ ଆମ ମାନସିକ ସଂଜ୍ଞା ଦବା ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବା, ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦକୁ ଲାଭ କରିହବ, ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଚେତନାରେ ବଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରକୃତିରେ ଆମେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବା। ଆସନ୍ତୁ
आम श्री अरविंद प्रभाव को आम समग्र सत्ता क्रियाशील करवा योग्य मन रखा टू एक्सप्रेस आवर ग्रेटिट्यूड टू श्री अरविंद वी कैन डू नथिंग बेटर than to be a living demonstration of his teaching. श्री अरविंद प्रति कृतज्ञता जणेबार एटा याटू बड़ कथा किसी ही नपे कौन से आम श्री अरविंद शिक्षार एक ज्वलंत निदर्शन ही उठा ताले आम श्री प्रति कृतज्ञ हवा धन्यवाद धन्यवाद अजय भाई अति सुंदर भाव जीवंत दृष्टांत सहित प्रसंगटी को सरल भाव में उपस्थापन करने प्रयास कले श्री अरविंद जे कि परमंकर एक ये धरापृष्ठ को उतरी आसीथिबा अवतार तांकरी संपर्क रे आहुरी अधिक किसी जानिबा पाई एवं आम मान निकट उपस्थापन करने रमेश भाई अछंती तांको निवेदन करी से प्रसंग पर आलोकपात करेंगे। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद आज साधना मंदिर सीमेंट नगर ये पवित्र अगणारे श्री अरविंद युव छात्र शिविर प्रथम दिवस प्रथम उद्घाटनी कार्यक्रम ये कार्यक्रम रे उपस्थित थिबा समस्त भाई भौणी माने समस्त तरफ करुणामय दिव्य जननी एवं प्रभु श्री अरविंद पाद पद्म रे कृतज्ञता निवेदन करी आजिर ये प्रसंग उपर किसी आलोचना उपस्थापन करिवार प्रयास करुछि। भाई भौणी माने आमे समस्ते जानिछे सीमेंट नगर ये शिविर रे प्रथम अधिवेशन जोटा हुए मांकर गोटे बाणी प्रभुंकर गोटे बाणी रखा जाए मूलतः मांकर नववर्षर बाणी रखा होतिला ई वर्ष भी गोटे बाणी रखा है नववर्षर नुहे देवराज भाई पढ़ुले 14 फेब्रुआरी 1961 मसीहार एवं ये बाणीटा जोटा बार बार पढ़ाई आलोचना है मु भी टिके से मेसेजटा उपस्थापन करुछि। What Sri Aurobindo represents in the world's history is not a teaching, not even a revelation. It is a decisive action direct from the Supreme. ओडिया रे जहाँ आमर इटा लिखा है पिला माने पढ़ी थिबो आमर प्रोग्राम जेनटा दिया है एवं तार उपरे उपरे पहला लिखा है से बाणीटा फर्स्ट पेज रे फ्रंट रे पृथ्वी इतिहास रे श्री अरविंद जहाँ उपस्थापित करती ताहा एक शिक्षा बा उपदेश नुहे एपरिक एक श्रुत बाणी बा उपदेश मध्य नुहे ताहा परमंक ठारू उत्सारित एक प्रत्यक्ष चूड़ांत क्रिया आउ गोटे मेसेज ये समान प्रकार थिला किंतु शब्द केतेटा चेंज होता टिके शुणा 15 अगस्त 1964 मसीह माँ देते एटा तिरुचिनापल्ली रेडियो स्टेशन रे ब्रॉडकास्ट होता माने प्रसारित होता 15 अगस्त 1964 प्रभु श्री अरविंदर पवित्र जन्मदिन 1964 मसीह तिरुचिनापल्ली रेडियो स्टेशन रे ब्रॉडकास्ट पाई माँ ये मेसेजटी देते से मेसेजटा पढ़ी दौची। What Sri Aurobindo represents in the history of the arts spiritual progress. What Sri Aurobindo represents in the history of the arts spiritual progress is not a teaching, not even a revelation. It is a mighty action straight from the Supreme. से जारे थिला डिसाइसिव एक्शन ई जारे लिखले माइटी एक्शन आज जेन बाणीटा आलोचना करूछु से जारे थिला डायरेक्ट फ्रॉम द सुप्रीम इटा थिला स्ट्रेट फ्रॉम द सुप्रीम डायरेक्ट जहा स्ट्रेट तहा माइटी आउ डिसाइसिव टिके फरक अछि। माइटी अर्थ होची गोटे बलवत्ती बा शक्तिशाली गोटे एक्शन बा क्रिया ई जारे अछि गोटे चूड़ांत क्रिया डिसाइसिव एक्शन
तार टिके सामान्य टिके अर्थगत माने गोटे पार्थक्य अच्छे टिके विशेष अर्थ रे आज जोटा आम आलोचना करुचे से बाणीटा लिखाई गोटे डिसाइसिव एक्शन डायरेक्ट फ्रॉम द सुप्रीम एवं से बाणी रे लिखिथिले आर्ट्स स्पिरिचुअल प्रोग्रेस श्री अरविंद एई पृथ्वीर आध्यात्मिक अग्रगतिर इतिहास रे जहाँ प्रतिनिधित्व करती इटा थिला 15 अगस्त 1964 मसीहार मेसेज रे रेडियो रे जेंटा ब्रॉडकास्ट होता जाति उद्देश्य से आध्यात्मिक अग्रगति कथा कहुला एवं ये आम जहाँ आलोचना करुचे व्हाट श्री अरविंद रिप्रेजेंट्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री समग्र अर्थ हिस्ट्री समग्र विश्वर इतिहास रे से जहाँ रिप्रेजेंट करती तो सेटा गोटे टीचिंग नुहे 3टा शब्द उपर मुझे संक्षेप में कहबी गोटे टीचिंग पे इाड़ सियाड़ ना हो घा खाली शुणमा श्री अरविंद पृथ्वी इतिहास रे जहाँ प्रतिनिधित्व करती प्रथम कथा है जे श्री अरविंद डज नॉट बिलोंग टू हिस्ट्री भाई कहते नॉट टू द पास्ट तो ये माँ कहते विश्व इतिहास रे श्री अरविंद जहाँ प्रतिनिधित्व करती तार अर्थ आम भावु जे श्री अरविंद विश्व इतिहास वर्ल्ड हिस्ट्री कौन गोटे चिरा पृष्ठारे थे श्री अरविंद इज बियॉन्ड हिस्ट्री जिते बड़े आम यही प्रकार आलोचना करूँ बुझा दरकार जे श्री अरविंद इतिहास अतीत इतिहास पृष्ठा भितर से सीमाबद्ध हुंती ना आम अनेक थर आलोचना करूँ पिला माने 10म श्रेणी भी पाठ पढ़ुव तुम सेकेंड वर्ल्ड वार अच्छी 9म श्रेणी अच्छी द्वितीय विश्वयुद्ध अच्छी प्रथम विश्वयुद्ध अच्छी एवं 10म श्रेणी रे भारत वर्षर स्वाधीनता संग्राम अच्छी इतिहास रे तुम्हें पाठ पढ़ुच तो से इतिहास रे जदि आम खोजा श्री अरविंद को पाइबा नहीं जदि बा लेखा अच्छी बहुत कम लेखा अच्छी कारण भगवान जे लीला करने आसवे से इतिहास भितर थी काम करती ही इज बियॉन्ड हिस्ट्री ही इज हिस्ट्री बिहाइंड हिस्ट्री इतिहास भितर से इतिहास पृष्ठारे तांको सीमित करा जाई पारिबो नहीं एवं ताकू एकदा जमती भाई कहते श्री अरविंद किभली भाव में 1950 मसीहा डिसेम्बर 8 तारिख रे 5 तारिख रे तांकर शरीर को अतिमानस शक्ति अवतरण करुछि एवं से देह विसर्जन करने निष्पत्ति नौछंती किंतु 9 तारिख पर्यंत तांकर शरीर रे अतिमानस आलोक अच्छी तो 8 तारिख रे माँ सहित माँ एवं श्री अरविंद स्थूल साक्षात होउछि सटल फिजिकल प्लेन रे अजय भाई कहते एवं माँ से अनुरोध करिसंती आपनकर शरीर एबे भी ताजा अच्छी आपण फेरी आसतु कारण आपण कथा देथिले हमको छाड़ी जीवे नहीं बोली तो से घटना मध्य गोटे जहाँ घटिला भी गोटे इतिहास घटना नुहे एवं आमे ताकू कौन सी गोटे इतिहास पृष्ठारे लिपिबद्ध कला भाया चेष्टा करूँ एवं ई जगह टिके आसवा मु सहज रे टिके 2-3टा कथा कहबी जे प्रथम कथा है ये 3टा शब्द अच्छी गोटे टीचिंग शिक्षा उपदेश गोटे अच्छी रिविलेशन ताकू आम श्रुतवाणी कहूँ उपलब्धि कहूँ अभिव्यक्ति कहूँ जहाँ भी कहूँ आउ गोटे अच्छी डिसाइसिव एक्शन चूड़ांत क्रिया निष्पत्तिमूलक क्रिया डिक्शनरी मीनिंग बा किसी गोटे उच्चतर मोराल बा रिलीजियस बा गोटे नैतिक बा गोटे धार्मिक ग्रंथ रे टीचिंग्स रो कथा जहाँ वर्णना करा जाए शिक्षा बा शिक्षा उपदेश तार मीनिंग होची कैम्ब्रिज डिक्शनरी रे भी लिखी ए मोराल रिलीजियस और पॉलिटिकल ओपिनियंस एस्पेशली ऑफ ए फेमस लीडर टीचिंग्स बोलिकी आमर जहाँ डिक्शनरी रे मीनिंग अच्छी बा अन्यान्य ग्रंथ बा शास्त्र मानक जहाँ लिखाही तो तार अर्थ होउची जे एटा गोटे मोराल अर्थ होउची गोटे नैतिक रिलीजियस अर्थ होउची धार्मिक और पॉलिटिकल ओपिनियन अथवा किसी राजनैतिक मतामत धार्मिक मतामत बा गोटे नैतिक मतामत बा कौन सी गोटे कौन राजनैतिक मतामत
स्पेशली ऑफ ए फेमस लीडर एवं जे कौनसी जड़े प्रसिद्ध बा विशिष्ट नेतांकर ई मत होता है। से जड़े राजनीतिक नेता ही थई पारंती, से अमेरिकार अब्राहम लिंकन भी ही पारंती, भारतवर्षर महात्मा गांधी भी ही पारंती, आउ की भी ही पारंती। से जड़े मोराल बा जे नैतिकवादी मध्य ही पारंती, मोरालिटी को जे प्रीच करंती, बहुत से प्रकार व्यक्ति थिले। से जड़े धार्मिक व्यक्ति भी ही पारंती, से बुद्ध भी ही पारंती, नानक भी ही पारंती, कबीर ही पारंती, बा जीशुख्रीष्ट भी ही पारंती, आउ अन्य जो विभिन्न प्रकार धर्म प्रचार करिसंती बा धर्म प्रतिष्ठा करिसंती। एटा हूँ टीचिंग्स। किंतु ये माँ कहते जे श्री अरविंद जहाँ पृथ्वी इतिहास रे उपस्थापन करुचंती बा जहाँ कहउचंती जहाँ करुचंती जहाँ लिखुचंती ता एक टीचिंग नुहे। ई प्रकार कौनसी गोटे मोराल रिलीजियस और पॉलिटिकल कौनसी ओपिनियन बा से प्रकार टीचिंग्स नुहे। फर्स्ट कथा, इट इज नॉट इवन ए रिविलेशन। तो जो रिविलेशन श्रुतवाणी अभिव्यक्ति जहाँ कथा भी आम कहूँ तार अर्थ जहाँ कह जाउछि रिविलेशन इज समथिंग दैट इज मेड नोन दैट वाज सीक्रेट और अननोन बिफोर। रिविलेशन रो अर्थ होउछि जो जिनस अतीत रे बा पूर्वरु सीक्रेट थिला, लुकायित होइकरी थिला बा गुप्त थिला, लोक मानकर मानस गोचर होई पारि नथिला, अननोन थिला, तो ताहाकु रिवील करिबा कोनोसी गोटे सत्य, कोनोसी गोटे कथा, कोनोसी गोटे ज्ञान, कोनोसी गोटे जिनस तत्व बा तथ्य तो जोटा लोकलोचन अंतराल रे थिला, लुकाई देकिरी थिला, सीक्रेट थिला, ताकू टिके रिवील करिबा बा ताकू लोक मानकर बा जनमानस गोचर करिबा। जेमती गोटे समय रे भारत वर्ष भलिया गोटे देश, सुंदर देश, हीरा नीला मोती माणिक्यर देश, सुनार देश, सेटा यूरोपीय मानकर माने अंतराल रे रही जाइथिला, आसी पारु नथिले। तो सेते पई कोलंबस, भास्कोडा गामा इत्यादि, कोलंबस तो प्रथमे आसिले किंतु अमेरिका पळै गले, तांकर एटा भूल हे गला, तांकर जो जंत्रटा जोटा नेकरी आसुथिले मैपटा भारत आसीबा अभिलाषा नेकरी से आसिले, से अमेरिका पळै गले। परवर्ती समय रे भास्कोडा गामा आसिले 1498 रे एवं भारत को जलपथ आविष्कार कराला। अर्थ है जे भारत लोकलोचन अंतराल रे थिला, भारत रे एते सामर्थ्य अछि, एते धन संपत्ति अछि, एते सुंदर देशटी। तापरे रिविलेशन आउरी मीनिंग एठी कहा जाउछि हाँ स्पेशली बा समथिंग सरप्राइजिंग एंड मेक यू चेंज योर ओपिनियन। रिविलेशन रो जहाँ करा हेबो सेटा गोटे सरप्राइजिंग हेबो, अन्य मानकर पई गोटे आश्चर्यजनक कथा हेबो, कारण आगुरु से माने सुनि नथिले, आगुरु से कथाटा जानि नथिले, एवं तार एकमात्र उद्देश्य होउछि दैट मेक यू चेंज योर ओपिनियंस। एटा टिके बुझिबा ए सृष्टि रे जहाँ रिविलेशन आसीछि बा जहाँ शिक्षोपदेश बा श्रुतवाणी जहाँ आसीछि तो तार उद्देश्य होउछि तो द्वारा लोक माने अनुप्राणित हेबे एवं आगर तांकर जहाँ दृष्टिकोण थिला बा दृष्टिभंगी थिला ता टिके चेंज हेबो। क्रिश्चियन माने आसीबे, ख्रीष्ट धर्मर कथा कहिबे एवं आमर हिंदू धर्म प्रति जहाँ ओपिनियन थिला बा अन्य कोनोसी गोटे धर्म प्रति जहाँ ओपिनियन बा मत थिला ताकू परिवर्तन होइजिबो, आमे धर्मांतरित होइजिबे बा आउ कोनोसी गोटे सत्य बा धर्म को आमे ग्रहण करिवे। एटा होछि रिविलेशन बा श्रुतवाणी रो कथा। वर्तमान डिसाइसिव एक्शन रो मीनिंग कोन टिके सुनिबा, पिला मन को पढ़ा ही होछि होई लागुछि किछि नै, टिके नीरव रहमा सुनमा हला। तो श्री अरविंद जहाँ पृथ्वी इतिहास रे रिप्रेजेंट करूछंती बा कहउछंती सेटा टीचिंग नुहे। टीचिंग कथाटा मैं कहली एटा टीचिंग नुहे, रिविलेशन नुहे, डिसाइसिव एक्शन कहले कोन बुझू एटा अर्थ कोन कहउछि मु प्रथमे कहउछि, तापर टिके संक्षेप रे श्री अरविंद कोन कहउछंती ता ऊपर बा तांकर कथाटी कोन, व्हाट इज दैट एक्शन। से डिसाइसिव एक्शन बा निष्पत्ति मूलक बा चूड़ांत क्रिया जेनटा कि डायरेक्टली आसीछि परमंक ठारू, परमेश्वरंक ठारू, ताहा कोन टिके बुझिबा। डिसाइसिव एक्शन होछि एटा
taking quick and confident steps to resolve a situation, strongly influencing or determining a particular outcome, often in an important and emergency context. এটা ଗୋଟେ ସହଜରେ ଟିକେ ଡିଟେଲ ହେଲା ଟାଇମ ହେଇଯିବା ତ ଡିସାଇସିଭ ଆକ୍ସନ ବା ଚୂড়ান্ত କ୍ରିୟା ବା ନିଷ୍ପତ୍ତିମୂଳକ ଯେଉଁ କ୍ରିୟା କଥାଟା ତାର ମିନିଂ ଯାହା ଅର୍ଥ କହୁଛି ଏଇଟା ଯେ ଜଣେ ଟେକିଂ ଏ କ୍ୱିକ୍ ଆଣ୍ଡ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଜଣେ ତ୍ୱରିତ ଏବଂ କନଫିଡେଣ୍ଟଲି ଆସ୍ଥାବାନ ହେଇକରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ এই ক্রিয়াটি এই কামটি বর্তমান সময়ের গোটে আবশ্যকতা এইটা বিবর্তনগত আবশ্যকতা এই সত্যটি এই ক্রিয়াটি এই কামটি বর্তমান নিহাতি হেবা দরকার যদি বর্তমান নহব তাহলে পৃথিবীর ভাগ্য এবং ভবিষ্যৎ বিলম্বিত হয়ে যাব মনিষ যে কার্য করিবা পাই আসিছি তাহা হয়তো আহুরি অনেক বর্ষ বিলম্বিত হয়ে যাব তো জনে আসিকি ডিসাইসিভ একশন বা নিষ্পত্তিমূলক বা চূড়ান্ত ক্রিয়ার অর্থ হল যে জনে টেকিং কুইক বলে বুঝি হচ্ছে শীঘ্র বা ত্বরিত গোটে ডিসিজন নিহবা এমর্জেন্সি পিরিয়ডরে যেটা कोरोना आसीगला इमिडिएट जदि कोरोना वैक्सीन नहीं करा जाए बोले लोक मैंने मरीजी आउ काना गोटे बात्या बन्या आसीगला इमिडिएट स्टेप नेबार की पड़वा तो वर्तमान मनीष जगत गोटे चेतनार गोटे संकट देकरी अच्छी तो वर्तमान समय रे भगवान को आसिकरी गोटे से प्रकार गोटे क्विक एंड कॉन्फिडेंट एक्शन नेबा को पड़िबो जद्वारा मनीष जाति बंचिबे मनीष जाति रक्षा पाइबे एवं जहा पाई मनीष जाति तैयारी होइचंती से कार्यटी अंततः हो पारिबो एवं यार गोटे सब इम्पोर्टेंट कथा है डिटरमिनिंग ए पार्टिकुलर आउटकम एवं यार एक निर्दिष्ट परिणति था फलाफल था आउटकम था रिविलेशन एवं टीचिंग्स रे शिक्षा उपदेश बा श्रुतवाणी रे आउटकम बा परिणति बा फलाफल उपर विशेष गुरुत्व दिया जाए नहीं बुद्ध आसबे धर्म प्रचार करेंगे निर्वाणर कथा कहे गैरिक वस्त्र परिधान करेंगे लंडित मस्तक हेबे मध्यरात्रि रे विलंबित रात्रि रे स्त्री गोपा एवं शिशुपुत्र राहुल को टाए टाए बाय बाय करी से पलि जीवे तपस्या करेंगे साधना करेंगे गोटे शक्ति आसो एवं तापर कौन हो ठिकना ना आगुरी यही प्रकार अनेक कथा किंतु ये डिसाइसिव एक्शन नहीं आसबे तो सेटा गोटे चूड़ांत भाव में गोटे क्रिया करिवो एवं तार गोटे परिणति हेबो गोटे पार्टिकुलर आउटकम आउटकम अर्थ होउची फलाफल परिणति रेजल्ट भी लेवा परीक्षा देव रेजल्ट बाहर रेजल्ट जानबार दरकार अच्छी तो मनीष जातिर भवितव्य कौन ऑफन इन एन इम्पोर्टेंट एंड एमर्जेंसी कंटेस्ट बोली कहते एवं जितेबले डिसाइसिव बा गोटे चूड़ांत क्रिया हुए से गोटे गुरुत्वपूर्ण एवं एमर्जेंसी एमर्जेंसी अर्थ है आपातकालीन वर्तमान भी प्रश्न है जे वर्तमान क्या एमर्जेंसी अच्छे 1975 मसीह थोड़े खाली भारतवर्षर इतिहास रे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भारतवर्ष रे नेशनल एमर्जेंसी बा से आपातकालीन स्थिति घोषणा करथिले तो वर्तमान तो से प्रकार स्थिति नहीं किंतु मनीष जातिर चेतना चरित्र एवं प्रकृतिर जो अधोपतन ये क्षेत्र में गोटे एमर्जेंट सिचुएशन इटा चेतना जगत रे गोटे एमर्जेंसी आवश्यकता अच्छी गोटे भिन्न काम करिवार आवश्यकता अच्छी एवं ये लिखा है ब्रिंगिंग आउट ए क्लियर कट आउटकम गोटे स्पष्ट गोटे फलाफल बा परिणति ये प्रसंग को टिके आउ जाऊ नहीं कारण 3टा शब्द जोटा थिला तार अर्थ टिके मु व्याख्या करी वर्तमान एक्शन टा कोन गोटे मेसेज भाई अपा माने आमे समस्त जानी छे एकदा मां श्रीर मां को प्रश्न करा एवं से प्रश्न है माँ एकदा आपण गोटे बाणी रे कही जे 1969 मसीह गोटे विशेष घटना घटो मु इंग्राजी रे से क्वेश्चन से प्रश्न एवं उत्तरटा जस्ट टिके माँ को उत्तर गोटे धाड़ी अधा तार पढ़ी दूसरी इन 1969 सुप्रामेंटल फोर्स will come into a phase of realizing power. What does realizing power mean? पढ़ा गला माँ को प्रश्न कराला माँ आपण थोड़े कही
1969 ମସିହାରେ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ନିଜକୁ ସଂସିଦ୍ଧ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବ। So what does realizing power mean? ତ ସେ ଯେଉଁ ନିଜକୁ ସଂସିଦ୍ଧ କରିବ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ସେ ଶକ୍ତିର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ କଡ଼ା ହେଇଗଲା ଯେ ମା ଥରେ ଗୋଟେ ବାଣୀରେ କହିଥିଲେ, ସେ ମାନେ ସେ ମେସେଜର ଡେଟ୍ଟା ମୋର ମନେ ନା ହେବାର 1945 or 46 କାଣା ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଯିବା ବୋଲି ନା କହିବାର। ତ ସେ ଟାଇମରେ ମା ଥରେ କହିଥିଲେ, ମାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ ଯେ ମା ଆପଣ ତ ଦିନେ କହିଥିଲେ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ଦିନ ତାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କ୍ରିୟା କରବା, ତାର ଯେନ୍ ଡିସାଇସିଭ ଏକ୍ସନ ଯେନ୍ଟା କରବାର୍ ଲାଗି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ଆଣିଥିଲେ ପୃଥିବୀକେ, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପରମଙ୍କ ଠାରୁ ଆଣିଥିଲେ। ତ ସେ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ତାର ଗୋଟେ ଡିସାଇସିଭ ମାନେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କ୍ରିୟା କରବା, ଯେନ୍ଥିର୍ ଲାଗି ସେଟା ଆସିଛେ ତାର ଫାଇନାଲ କାମଟା ସେ କରବା 1969 ମସିହା 1969 1969 ମସିହା ପଳେଇଗଲାଣି। ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉଛି, ମୁଁ ଫେର ଇଂରାଜୀରେ ଫେର ରିପିଟ୍ କରୁଛେ, ମଦର you had told in 1969 the supramental force will come into a phase of realizing power. What does realizing power mean? ନିଜକୁ ରିଏଲାଇଜ କରିବା ବା ସଂସିଦ୍ଧ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯେଉଁ ହାସଲ କରିବ, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମା ତାର ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ, ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ଆକ୍ଟିଂ ଡିସାଇସିଭଲି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠାନେ ବି ସେ ଡିସାଇସିଭ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ସେଥିର୍ଲାଗି ବାଣୀଟା କହିବାର ଲାଗି ଚାହିଁଲି ମୁଁ ଏଠା। acting decisively upon world events and minds of men। 1969 ମସିହାରେ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଜାଗତିକ ଘଟଣାବଳୀ ଉପରେ upon world's events ଏବଂ ମଣିଷର ମନର ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ upon minds of men, ଏ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ମନ ଉପରେ ସେ ରାଜୁତି କରିବାର ଆରମ୍ଭ କରିବ। ମାନେ 1969 ମସିହାରେ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ଇ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଘଟଣାବଳୀକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରବା, ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରବା, ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସେ ହାସଲ କରବା କରିସାରିଲାନ। ଏବଂ ମଣିଷର ମନ ଉପରେ ସେ ରାଜୁତି କରବା, ମନକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରବା। ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥରେ ମୋର ଭାଷାରେ ମୁଁ ଯାହା ବୁଝିଛି କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେ 1969 ମସିହା ପରେ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ଏଭଳି ଏକ ଡିସାଇସିଭ ବା ଗୋଟେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହାସଲ କରିବ, ଯଦ୍ୱାରା ଏ ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ ଏଭଳି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିବ ନାହିଁ ଯାହା ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ଚାହୁଁନଥିବ, ବା ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଚାହୁଁନଥିବେ, ବା ଭଗବାନ ଚାହୁଁନଥିବେ। ଏବଂ ମଣିଷ ତାର ମନରେ ଏଭଳି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବ ନାହିଁ ଯାହା ଭଗବାନ ଚାହୁଁନଥିବେ। ଯଦି ବା ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ଯଦି ବା ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ଯଦି ବା ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରୋନା ବି ହୁଏ, ଯଦି ବା ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଉ କିଛି ବି ହୁଏ, ସେଟା ହୁଏତ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ମାନବ ଜାତିର ବିବର୍ତ୍ତନଗତ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରୁଥିବ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ମାନସ ମନ୍ଥରର ସମୟ ପିଲାମାନେ, ଘୋର କଳିକାଳ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ, ତ ସେ ଯେନ୍ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କ୍ରିୟା ହେଉଛି ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଏକ୍ସନ। ଭାଇ ବାପାମାନେ, ଏଇ ବାଣୀରେ ମା ଯାହା କହିଲେ, ଏ ମାଇଟି ଏକ୍ସନ और डिसाइसिव एक्शन जोटा कहले दैट इज सुप्रामेंटाल एक्शन, अन्य किसी नुहे। अतिमानस शक्तिर गोटे चूड़ांत क्रिया हेब, से क्रिया चली एवं वर्तमान से शक्ति कार्य करुच्ची। 2 मिनिट जस्ट शेष मुझे लमे भी ना। तो वर्तमान कथा है जे से शक्ति जोटा वर्तमान चूड़ांत क्रिया करिवो, भगवान कर शक्ति जोटा डायरेक्टली आसी अतिमानस चेतना ऊर्ध्व चेतना। कारण भाई भी कहले इमानेशन ऑफ द सुप्रीम। मुझे अनेक जगह मजारे कहसी, मजा हो कि जाना हो। कृष्ण महाप्रभु 12 से राम महाप्रभु 12 कला निकरी आसते, कृष्ण महाप्रभु 16 कला निकरी आसते, 9 नंबर अवतार बुद्ध 24 कला निकरी आसते, माँ श्री अरविंद 64 कला निकरी आस। मुझे गोटे पत्रिका पढ़ी सोच मजाक ना कहे एवं मोर विश्वास जहाँ तो 64 कला भगवान का पूर्ण अवतार, पूर्ण कला। तो माँ श्री अरविंद डायरेक्ट 64 कला अर्थ है परमेश्वर परम चेतना सचिदानंद। ताकर पाखरे जेते शक्ति अच्छी, जेते सामर्थ्य अच्छी, जेते कला अच्छी, जेते चेतना अच्छी, सबू नहीं आसिले। कारण गोटे माइटी एक्शन है, आ गोटे बाणी माइटी एक्शन कहूँ, डिसाइसिव एक्शन ना कह गोटे माइटी एक्शन है। वर्तमान सुधा ये सृष्टिर इतिहास से कामटी ही नथिला। अतएव से क्रियाटी चली। वर्तमान भाई बापा मैंने आमर काम है
ଯେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେୟାର କରିବା এই বায়ুমণ্ডଳରେ ବି ୟାରରେ ବି ସେ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ତାର ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ଚାଲିବ ଆମ ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରେୟାର କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ହେ ଅତିମାନସ ମହାଶକ୍ତି, ମା ନିଜେ ଅତିମାନସ ମହାଶକ୍ତି, ଆଦ୍ୟା ଅଦ୍ୱିତୀୟା ପରାଶକ୍ତି। ଆମେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆସିକିରି ଆମ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ପ୍ରେୟାର କଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଓପନିଂ, ଉନ୍ମିଳନ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରେୟାର କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ସେ ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରକୁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯାହାର ଭିତରଟା ଉନ୍ମିଳିତ ଥିବ, ହୃଦୟଟା ଉନ୍ମିଳିତ ହେବା ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ଓପନିଂ ଦରକାର, ଉନ୍ମିଳନ ଦରକାର। ଓପନିଂ ପରେ ରିସେପ୍ଟିଭିଟି ଦରକାର। ଓପନ ହେଇଗଲା, ସେ ଶକ୍ତି ଆସିକିରି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦରକାର, ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଦରକାର, ତାକୁ ରିସେପ୍ଟିଭିଟି ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଜାଗ୍ରତ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ଆସିକିରି ରହିଲା, ତାକୁ ନେଇକିରି ଆକ୍ସନ ହେବ, ଆମର କ୍ରିୟା ହେବ। ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା, କଥାରେ, ବାଣୀରେ, ଚାଲିଚଳଣୀରେ, କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଏଭ୍ରିୱେୟାର। ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ, ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ, ଏଇଠି ବସିଥିବା ସମୟରେ, ସବୁ ସମୟରେ ସେ ଶକ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର କଥା ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମର କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମର ଆଚରଣ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମର ଚରିତ୍ରରେ, ଆମର ଚେତନାରେ, ଆମର ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା। 3 ଦିନ କାଳ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ଗୁଡ଼ିକ ହେବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଅନ୍ତତଃ ଏହି ଶିବିରଟି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ନିବେଦନର ଶିବିର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଶିବିରରେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଥାସାଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞ ହେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ରମେଶ ଭାଇ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ନିଜକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତ ପ୍ରତି ଖୋଲି ଧରିବା, ସଟଲ ଫିଜିକାଲ ପ୍ରତି, ତେବେ ତାଙ୍କରି ଚେତନାକୁ, ତାଙ୍କରି ବାଣୀକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା, ଶୁଣିପାରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବା। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜର ସ୍ଥୂଳ ଯେଉଁ ଆମର ଶରୀରର ବାହାରେ ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୌତିକ ଶରୀର ଅଛି, ସେ ଭୌତିକ ଶରୀର ପ୍ରତି ସଚେତନ ହୋଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ କରିପାରିବା, ଯୋଡ଼ିପାରିବା, ତାହେଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଆମେ ଏବେ ବି ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, ଏବେ ବି ତାଙ୍କରି କଥା ଶୁଣିପାରିବା। ମାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ମେସେଜ, ଯାହାକି 21 ଡିସେମ୍ବର 1969ରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଇଜ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଇନ୍ ଦି ସଟଲ ଫିଜିକାଲ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି, ଭେରି ଆକ୍ଟିଭ, ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଇ ସି ହିମ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଡେଲି। ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟହ ସାକ୍ଷାତ ହୁଏ। and last night I spent many hours with him. ଗତକାଲି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ସମୟ ବିତେଇଛି। If you become conscious in the subtle physical, ତୁମେ ଯଦି ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୌତିକ ଜଗତ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ହେବ, you will surely meet him. ତୁମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବ। It is what he called the true physical. ଏବଂ ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ କି ଯଥାର୍ଥ ଦୈହିକ ଜଗତ ବା ଶାରୀରିକ
ଜଗତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। It has nothing to do with the psyche. ଏହାର ଚୈତିକ ଜଗତ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରିପାରିବା, ଯୋଡ଼ି ପାରିବା, ତାହେଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଏବେ ବି ଆମେ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ଆଣିପାରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କରି ପ୍ରେରଣା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଲାଭ କରିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ମାଙ୍କ ଅର୍ଗାନ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସହିତ ନିରବ ରହିବା। ମା Good afternoon.